ये दीदी के पराजय का स्मारक खड़ा है। ये दीदी के विनाश का जीता जाता स्मारक है। ये जो मंच बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। ये जो ड्रामा किया है दीदी ने और उसके गुलामों ने, ये लोकतंत्र के तिरस्कार का ये दीदी का जीता जागता स्मारक है। और लोकतंत्र प्रेमी कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है। लज्जा करे ना, সেদিনকে এখানে মিটিং করেছিল, আমরা পারমিশন করেছি এই জায়গাটা মানে গভর্নমেন্টের কথা বলছি না, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাদের বুক করা ছিল। 31 তারিখে আমার অফিস চিঠি দিয়ে এই মাঠটা বুক করে প্রোগ্রামের জন্য 7, 8, 9 ডেকোরেশন করবে বলে বুক করা ছিল। আপনি তো চিঠি অনেক পড়ে দিয়েছেন, আপনার তো মিটিং করতে অন্য লোকের দিতই না, আমাদের বুক করা ছিল। রবিনা দিতে চাইনি, আমি বললাম দিয়ে দে ভাই, দিয়ে দে। বলল দিদি মঞ্চ হইয়া গেছে, প্যান্ডেল হইয়া গেছে, আমি তবু দিয়া দে, প্যান্ডেল ঢাইকারা দিয়া দে, আমি প্যান্ডেল খুইলা দেব। লজ্জা নেই? কোথায় কৃতজ্ঞতা জানাবে? বলছি এটা নাকি বিনাশ মঞ্চ, विनाशकारी बुद्धिनाश। आपका ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लेकर के आया। दीदी ने वहां पर भी इस पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के सहारे चलने वाली दीदी वहां भी विफल हो गई। आपका ये चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती की संतानों को, मां भारती में आस्था रखने वालों को सुरक्षा देने की थी। दीदी ने अपने महामिलावटी साथियों के साथ मिलकर इस पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में है। लेकिन ये चौकीदार इस विषय में भी पूरी तरह से चौकन्ना है। आसाम থেকে বাংলার নাম বাদ দিয়েছে, বাঙালির নাম। অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান, পাহাড়িও বাদ দিয়েছে, বিহারিও বাদ দিয়েছে। কত বড় সাহস! বলে কিনা এখানে এসে বাংলায় ভোট দাও, আমি এনআরসি করবো, হাতি দেবে লোকে ভোট, একটা কাঁচা কলাও দেবে না তোমার। এনআরসি না করতে হলে বিজেপিকে বিদায় দিন। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট মনে রাখবেন, 5 বছরের জন্য প্রথমে আপনাকে বিদেশি করে দেবে। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট মিথ্যে কথা বলছে, আজকেও ম্যানিফেস্টো বলেছে, আমি নিজে পড়েছি। আমি যদি মিথ্যে কথা বলি আমাকে যে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে, আমি পড়ে এসেছি বিলটা। তাতে কি বলা আছে? আমার নতুন করে নাগরিক অধিকার কি দেবে? আমরা তো সবাই নাগরিক। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে বলছে প্রথমে আপনাকে 5 বছরের জন্য বিদেশি করে দেবে। আপনাকে 5 বছরে ছিলেন স্বদেশী, হয়ে গেলেন বিদেশি, তারপরে আপনি হতেও পারেন, না হতেও পারেন। আপনি যখন ফরেনার হয়ে যাবেন, আপনার ছেলে মেয়েরা পড়বে কি করে? চাকরি করবেন কি করে? ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকবে কি করে? টোটালটাই ভাওতা, টোটালটাই ভাওতা। মনে রাখবে, এনআরসিও হবে না, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলও করতে দেবো না। এটা মাথায় রাখবেন মানুষকে বাঁচানোর জন্য। मां माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई
दूसरी तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है। आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है, उसका जीवन मुश्किल में डाल दिया है। आज ये 5 বছর বাদে বলছো আমি এখন আর চাইও না, আমি এখন চৌকিদার। চৌকিদার কি? चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? मां बोले बोलूं चौकीदार क्या है? भाई बोले बोलूं चौकीदार क्या है? भाई बोले बोलूं चौकीदार क्या है? भाई पेছন দিকে बोलूं चौकीदार क्या है? मां बोले बोलूं चौकीदार क्या है? मां बोले बोलूं चौकीदार क्या है? हिंदू मुसलमान बोलूं चौकीदार क्या है? झूठा है, चोर है, बोलছে झूठा है, लुटेरा है, देश को लूट किया है, देश को बर्बादी किया है, खाली झूठा बात करते हैं। भारत कभी आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेगा, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेगा, ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं बनाया, ये आपने बनाया है। आपके एक वोट ने बनाया है, आपके आशीर्वाद ने बनाया है। कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के आप सभी साथियों ने आपके सहयोग के कारण नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। हठात করে বলছে মর जाएगा, घुस जाएगा। अरे भाई মনে রাখবেন আমরা সেনাবাহিনীর ফোর্সকে সম্মান করছি, আর বিজেপি কি করছে? জওয়ান মেরে জওয়ান প্রেম, ও বিজেপি সেম সেম লজ্জা লাগছে। জওয়ান মেরে জওয়ান প্রেম বিজেপি কে সেম সেম, কিষান মেরে কৃষক প্রেম বিজেপি তুমি সেম সেম, মা বোনদের মেরে মা বোন প্রেম বিজেপি তুমি সেম সেম, ছাত্র যৌবনকে মেরে ছাত্র যৌবন প্রেম বিজেপি তুমি সেম সেম। एक एक लुटेरे का हिसाब ये चौकीदार करके रहने वाला है। साथियों, ये आपका चौकीदार आपके हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह समर्पित है। আমাদের সমাজে এগুলো হয়নি সাদা, সিপিএম এর আমলে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সিপিএম এর একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন, কংগ্রেসের একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন। 13 সাল থেকে তো সিবিআই তদন্ত করছে আপনার বন্ধু। 6 বছর হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত লোকের টাকা ফেরত দিয়েছেন? এখনো পর্যন্ত কিছু করতে পেরেছেন? কেস তো আপনার হাতে আছে, আবার বিএনএ করবেন কি? কেন করেননি এতদিন? 6 বছর ধরে ফেলে রেখে দিয়েছেন, আর বড় বড় কথা বলছেন, সারদা মর্যাদা দেখাচ্ছে। আপনি কাকে টিকিট দিয়েছেন? কাকে নিয়ে বসে মিটিং করেছেন? কাকে? কোচবিহারে মোদীবাবু সারদা নারদা আর হাওড়া মোদীবাবুর বাসিওয়ালা তার বসিয়ে রেখে মিটিং করেছে। আর এখানকার প্রার্থী তাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি, ওই হাওড়াকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাড়িয়ে দিয়েছি। সিবিআই কাগজে হচ্ছে আর্ম ডিলার, হিউম্যান ট্রাফিকিং করে। লজ্জা করে না? আপনি তো কেউ ঘরের মজদুরকে প্রার্থী করতে পারতেন, আর আপনার না চাইলে, আমার না থাকলে আমাদের হাত চাইতেন, আমরা
from sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. के तपाईं काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो साथ दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141.